Ladies and gentlemen, maayong buntag kanyong tanan na adita diri karon sa Fuentes Osmeña Boulevard. So atong bisitahon diri ang usapod nga number 1 nga kan-anan diri sa Cebu. So mo dinhi diri karon ang kan-anan nga gitawag nga pungko diri sa Puente. Alright, so inyo makita diha ang lamian kaayo nga crispy nga pork. O nabot sila ibaligya nga seafoods. Alright, ug nabot sila nguyong o guban pa, basta dagan sila baligya. Yung buntag, so nadaytad diri karon sa number 1 nga sikat nga kan-anan diri sa Cebu. Kilawan. Kayo. Biar kaya rin. Oh. Oh. Hello gaya. Crabs. Wow. Kabli ni kadadla diri ya. Monday to Sunday abli sila diri. Ya kini nga oras diri guys kay ginahibong ko kay nganong nagmasyada man sila kay maudi ay madud pa sa lalaki kay kada lamisa ani nila lahi-lahi day og tag-iya mo dayng murag buwangan mo masyada. Og shout out play ko ni Ma'am og Sir no nga mo koy pag-abot pud nila so natong idaplay nga tong pagkaon og gamay nun kay natay pag kung kauban niya niabot nga mga undri Og diri na lang kutob ang atong video no. Og shout out today ninyong tanan. So dili na lang tamutag sa tagsaon kay daghanon mo kaayo. So salamat sa inyong pagtan-aw no, pag-comment tira og pag-like og heart og pagkatawa di ang sign. So salamat kayo sa inyong suporta. So atangin na pod ninyo ang ubang video na to para malingon na pod mo og mabusog mo sa pagtan-aw. Daghang salamat.